हेलो क्लास पिला माने समस्त पुणी थे गोटे नुआ भिडियो नहीं आसी जोड़ा कि सप्तम श्रेणी पिला माने विषय हूँ तुम गणित निश्चित रूप से 2026 जोड़ा कि द्वितीय समाप्ति सूचक संपूर्ण रूपे प्रश्न तार उत्तर पिला माने भूगोल विषय दि जाता जो मैंने देखी ना जाकि चैनल में मिल संपूर्ण रूपे प्रश्न उत्तर दि जाता अति सहजरे समस्ते भल भाव जा देखी न जो मैंने जानना सांग मान सहित सेयार करनब आगू समस्त विषय प्रश्न उत्तर दुईट जाओ पाइज अति सहजरे समस्ते परीक्षा लिखिपार आशा करुच्ची आसीजा पिला माने 1 नंबर प्रश्न तार संपूर्ण प्रश्न उत्तर दुईट जगह देखिया पिला माने प्रश्न आसी पिला माने 1 रु 8 नंबर पर्यंत आमको दिया जाइथिया संभाव्य उत्तर मध्यरु उपयुक्त उत्तर बाछि ठीक चिन्ह देबा जोड़ा कि ठीक थिबो पिला माने। अच्छा क्वेश्चन आसी 1 नंबर ए बी सी पूर्ण संख्या हे गले केउटी जोग प्रक्रियार गोटे सहयोगी नियम को सूचाउछि पिला माने। आमे जानछन्ती जोग प्रक्रियार सहयोगी नियम होछि ऑप्शन डी हे जिवो जोड़ा कि घ हे जिवो सठिक उत्तर समस्ते लिखि नब 2 नंबर पळि आसीबा केउ परिमेय संख्याटी प्रामाणिक रूप अछि पिला माने आमे कहि देबा वर्तमान बुझि पारलो ना। तो केउ परिमेय संख्यार प्रामाणिक रूप अछि तो किपरि जानिबा समस्त को कहि दउछि समस्ते नोट करनब। उत्तर हे जिवो पिला माने 19/25 क नंबर उत्तर हे जिवो सठिक उत्तर। तापर आसी जा पिला माने 3 नंबर प्रश्न को कोन देछि -4/3 प्लस 5/4 केते हे जिवो आमे जदी कहिबा तो समाधान करियो लॉस आगु पिला माने तळे आसी भरी 12 जदी ऊपर को समाधान करिया पिला माने केते आसी जिवो निश्चित रूप से आमे कहि परिया जे ऊपर आसीबो 4 चौक -16 तापर प्लस रहियो पिला माने 15 तो उत्तर हे जिवो -1/12 तो अति सहज जोड़ा थिला ग हे जिवो सठिक उत्तर। 4 नंबर प्रश्न पळे आसीबा प्रश्न 4 पिला माने त्रिभुजर मध्यमा गुड़िक परस्पर केतोटी बिंदु रे छेद करंती तो त्रिभुजर मध्यमा जदि कहया पिला माने से माने केवल गोटे बिंदु रे आगा छेद करिए परस्पर को मन रख ताउ कहया जे भर केंद्र। 5 नंबर पळे आसीबा त्रिभुजर गोटे कोणर परिमाण 75 डिग्री दे देछि अन्य दुईटी कोणर परिमाण केते हबो बोली आमे वर्तमान काढिबा। आमे जानचंती जदि अन्य दुईटी कोण पिला माने 2x हैला तो आ गोटे कोण 75 हेले 3 जा मिसेले 180 फेडी दबो 75 को 105 आसिलारी तो गोटे गोटे 55 लाख हे जो दुईटी जाक मन रखियो बुझी पालो ना। गोटे होची 50 आ गोटे होची 55 तो दुईटी जाक मिसेले 105 आउची तो एडा अति सहज जोड़ा थिला ख नंबर ऑप्शन हे गला सठिक उत्तर। क्लियर हे गला समस्ते। नेक्स्ट पिला माने आसरी 6 नंबर प्रश्न अति सहज जोड़ा गोटे कलम को 50 टंका रे बिक्री कले 25% पिला माने लाभ होची तो लाभर परिमाण 50% बढ़े देले कलम को केते टंका रे बिक्री करिया को पड़िबो तो मन रख 50 टंका रे बिकिले 25% लाभ होची पिला माने तो 1/4 हेले 50 टंका रे जदी कर देले केते टंका आसिला हर पिला माने समस्त जानचंती 12 टंका 50 पैसा बुझी पालो ना। से कहिजी बढ़े देबा 2 गुण तो 25 टंका लाभ हो से कहिजी बिक्री केते टंका रे करिया पड़ियो। बहुत सहज क्वेश्चन ना जोड़ा कि अति सहज रे समस्त जानि पाउचो बुझी पालो ना। ऑप्शन हे गला ग हे गला सठिक उत्तर 60 टंका आसी भरी। 7 नंबर हे गला वर्ग चित्रर बाहु मानकर दैर्घ्य जदि अधा हो गले क्षेत्रफल परिमाण केते कमी जिवो आमे जानचंती गोटे गोटे बाहु जदि x नेबा तार क्षेत्रफल होची x स्क्वायर तो x स्क्वायर को जदि आमे कोन कर देबा पिला माने अधा कर देबा जोटा कि अधा देजी बाय 2 कर देबा मन रखियो बाय 2 कर देबा तो तार क्षेत्रफल केते हे जिवो x/2 रो वर्ग हे जिवो तो केते हे जिवो पिला माने x स्क्वायर बाय 4 हे जिवो तो उत्तर आय भरी 1/4 कमी जिवो मन रख ख हे गला सठिक उत्तर। 8 नंबर को आसरी किछि कष्ट नै पिला माने मु कहि दोछि समस्त को सहज जाग 2026 मसिया जनवरी मासर दिन संख्या 31 हेबार संभाव्यता केते बुझी पारलो ना। तो दिन संख्या जदि 31 हबो तार संभाव्यता आमे काढिया केते हे जो समस्त जानछ ना निश्चित रूप रे 1/31 हे जो पिला माने हला कि दिन संख्या 31 हेबार संभाव्यता होची पिला माने 1/31 एडा सहजडा समस्त उत्तर पिला माने ग लिखि नबो तापर नेक्स्ट 9 नंबर को पळि आसिया कोन देछि क्वेश्चन तो 9 रु 13 नंबर पर्यंत पिला माने पर्यंत कोन देछि शून्य स्थान क्वेश्चन अछि जोडा कि अति सहज लिखि न मु कहि दोछि समस्त नोट करनबो जोडा कि चाहिले मध्य वीडियो को पॉज करी स्क्रीनशॉट मध्य नै कर समस्त नोट कर लिखि पारियो पिला माने समस्त को कहि दोछि जो माने जानना हथि सांग मानको सहित शेयर करी जणै दबो से मानकर हले जो माने पूर्वरु मध्य पेपर देखि नाथि सहज रे से माने प्रैक्टिस करी भलो भाबरे लिखि नबो। तापर आसहरी
ସାତର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ କେତେ ପିଲାମାନେ -7 ହେଇଗଲା ଉତ୍ତର ଲେଖିନ ସମସ୍ତେ। 2 ର ଘାତ 4 ର ମାନ କେତେ ନା 2 କୁ ପିଲାମାନେ 4 ଥର ଆମେ କଣ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏଠି ଗୁଣିବା ତ କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 16 ଲେଖିନବ ସମସ୍ତେ। ତ ଏଠି ଲେଖିନବ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 16। ଆଚ୍ଛା ଏଙ୍ଗେଲର ପରିମାଣ 70 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ପରିପୂରକ କୋଣ ମାନେ 180 ରୁ 70 ଫେଡିଦବ ମନେ ରଖ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 110 ଡିଗ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ନୋଟ କରିନବ। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିବା ପିଲାମାନେ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସି ହେରି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ପିଲାମାନେ ଦେଇଦେଇଛି 14। ଆଚ୍ଛା ବ୍ୟାସାର୍ଧ ହେଇଗଲା 7 ପରିସୀମା କାଢିଦେବା ପିଲାମାନେ ପରିସୀମାର ସୂତ୍ର ହଉଛି 2πr ପିଲାମାନେ 2 × 22/7 ପାଇର ମୂଲ୍ୟ ଆର ହଉଛି 7 ତ ଆର ମୂଲ୍ୟ ପକେଇକିରି ସମାଧାନ କରିଦେଲେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଲେଖି ନବ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ 44। ସିଏମ ଆସିଲା ହାରି ତାର ବୃତ୍ତର ପରିସୀମା ଯୋଉଟା କି ସହଜରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ସମସ୍ତେ ନୋଟ କରି ଲେଖି ନବ ଅତି ସହଜରେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ସମସ୍ତେ କୌଣସି ପିଲା ମଧ୍ୟ କନଫ୍ୟୁଜ ହବ ନାହିଁ। ଭୂଗୋଳ ପେପରଟି ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯୋଉମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳିଯିବ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଦେଖିନିଅ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ନବ। ଆଚ୍ଛା ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ତ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଲେଖି ନବ ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଏହାର 4ଟି ମୁଁ ଲେଖି ନଉଛି ସମସ୍ତେ ଲେଖି ନବ 4ଟି। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି ନା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ ବୋଲି ପଚାରିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ତ ଏ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ ତ ପିଲାମାନେ 2/3 ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ପିଲାମାନେ 66.66 3/4 ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ପିଲାମାନେ 75 ତାପରେ 5/9 ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ପିଲାମାନେ କେତେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ 66 ତ ବଡ ହଉଛି ପିଲାମାନେ କିଏ 3/4 ତ ଏଠି ଲେଖି ନବ ସମସ୍ତେ 3/4 ହେଇଗଲା ଆମର ବଡ ସଂଖ୍ୟାଟି। ତାପରେ 15 ନମ୍ବରକୁ ପଳେଇ ଆସ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ଏଙ୍ଗେଲ OPQ ପିଲାମାନେ OPQ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଏଠି ଚିତ୍ରଟି ଭଲ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ନବ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିକି ସମସ୍ତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଏ ହେଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ନାହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ବୁଝିକି ସମସ୍ତେ ନୋଟ କରିବା ଉତ୍ତର ସହିତ। ଆଚ୍ଛା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ପଚାରି ଦେଇଛି ଏଇଟା ନା OPQ ର ପରିମାଣଟା କେତେ OPQ ତ କେତେ ହବ OPQ ଏ କୋଣଟା ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଏଇଟା କେତେ ହବ ବୋଲି ପଚାରିଛି ତ ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ ମୁଁ କହିଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖ ଏଇଟା ଯଦି 110 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ପିଲାମାନେ ତ ତମେ କହିପାରିବ କି ଏଇଟା ହେଲେ 110 ଡିଗ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏଇଟା 110 ଡିଗ୍ରୀ ତ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣ ହଉଛି ସମଷ୍ଟି ସହିତ ସମାନ ତ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି ଏଇଟା 60 ଦେଇଦେଇଛି ନା ଏଇଟା 60 ଦେଇଦେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ 50 ଡିଗ୍ରୀ ଅତି ସହଜ ହେଲା ଏଙ୍ଗେଲ OPQ ର ପରିମାଣ ହଉଛି 50 ଡିଗ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଲେଖି ନବ 50 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା ଉତ୍ତର ଅତି ସହଜରେ କହିଦେଲି। ନେକ୍ସଟ ପଳେଇ ଆସିବା ତାପରେ 16 କୁ ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ -3/2 କୁ ଆମେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ପଡିବ ମାଇନସ୍ ଆଡେ ଅଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସେଟା ହଉଛି ବିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାଟା ଯୋଉଟା କି ଅପ୍ରକୃତ ଅଛି ଲବ ବଡ ଅଛି ମନେ ରଖିବା ବୁଝିପାରିଲ ନା ତ -3/2 ମାନେ ପିଲାମାନେ 2 ପରେ ଆଗ ରହିବ ତ 2 ପରେ ପିଲାମାନେ କେତେଟି ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କି 1/, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତଳେ ରହିବ ପିଲାମାନେ 2 2 1 2 1 3 ତ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦବ ତ 1 -1 ପରେ ରହିବ ଆଉ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗାରଟା ଦେଇଦବ ଦିଟା ଗାରରୁ 1 ନମ୍ବର ଗାରଟା ହଉଛି -3/2 ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖିନିଅ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗାରଟେ ରହିବ କିଏ ହେଲେ କନଫ୍ୟୁଜ ହବନି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୋଟ କରିଦେଇଛି ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖିନବ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାର ଉତ୍ତରଟି। 17 ନମ୍ବରକୁ ପଳେଇ ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ क्वेश्चन ଦେଇଦେଲା ଯେ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣର ଉଦାହରଣ ଦିଅ ଯାହାର ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ମୂଲ୍ୟ 3 ହେଉଥିବ ପିଲାମାନେ ତ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସରଳ ସମୀକରଣ ମୁଁ ଦେଇ ଦଉଛି ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଅଛି ହେଲା କି ତ x² + 3x ହେଲା କି = 0 ତ ପିଲାମାନେ ଏଟା ହଉଛି ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି जोड़ा कि अज्ञात राशि अछि गोटे x तारे से देइछि पिला माने एक घाती हेतियो माने गोटे घात थियो पिला माने तो ऑब्वियसली गोटे घात थियो ने मु एडा लिखै दउछि काहे ना घात 2 हे जाइछि तो आउरी मु कोन कर देबी एडा को समाधान कर देबी समस्त पई माइनस हला कि -6 = 0 तो देखो एठे अज्ञात राशि रो मूल्य केता आछियो पिला माने कहिछि सिए निश्चित रूप रे 3 आसीबो तो 3 माने एडा मु कर देबी 2 समाधान कर नबो 2x = 6 आसिला हरी तो 2x जदि 6 आसिला हरी x रो मूल्य पिला माने केते आसिला हरी एठी ना 6/2 बेले आसिला हरी पिला माने 3 तो बहुत सहजडा तारो समीकरणडा होची 2x - 6 = 0 तापर पिला माने
18 नंबर प्रश्न पलि आसिया बर्तमान 18 नंबर प्रश्न बर्तमान पलि आसिया क्वेश्चन कौन पचार देखिए समस्ते तो 18 नंबर देइथिला शतकड़ा 10 लाभ पाई पिला माने 90 टंगारे किना जाइथिया बही को केते टंगारे बिक्री करा जिवो एडा बहुत सहज जोटा कि हमें कहि परिया जे लाभ जदी 10 दे देछि पिला माने लाभ बाई 100 इंटू किना दाम कर दो पिला माने समाधान कर दो केते आसी हरी ना 9 टंगा आसिला हरी लाभ तो बिकियो पिला माने किना दाम प्लस लाभ तो इक्वल टू 99 बिका दाम एटा बहुत सहज थिला किछि कष्ट नुह नेक्स्ट 19 नंबर समाधान क्वेश्चन पळै आसिला मान निर्णयकर प्रश्न पचाछि कहि दउछि समस्त ध्यान सहित देखियो